सैयदना सरकार ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। इस मौके पर हर हिंदुस्तानी मुसलमान को आज ख्वाजा गरीब नवाज़ को याद करना चाहिए, उनके एहसानों को याद करना चाहिए और उन्होंने जो दीन हम हिंदुस्तानियों को लाकर दिया उस दीन की अहमियत को हमें समझना चाहिए। जो लोग अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए हैं उनको भी चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हमें पहुँचें और बड़े अदब के साथ हाज़िरी दें और उस मुक़द्दस बारगाह में तमाम मुसलमानों के लिए दुआए खैर करें और हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ख्वाजा गरीब नवाज़ की निगाह करम के लिए अर्ज़ी पेश करें। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हम हिंदुस्तानियों को इस्लाम लाकर दिया। उन्हीं की मेहनतों से, उन्हीं की काविशों से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। हिंदुस्तान में ये अज़ानें, हिंदुस्तान में ये तिलावतें, ये मस्जिदें, ये मीनारें, ये अज़ानें, ये हज, ये रोज़े, ये इफ्तार, ये सहरी, ये मदरसे, ये दरसगाहें, ये हदीस व कुरान की दुरूस हिंदुस्तान में जो है सब ख्वाजा गरीब नवाज़ की अता से हैं। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की वो शख्सियत है कि जिसको हर आदमी बयान नहीं कर सकता है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान के रूहानी बादशाह हैं। हम हिंदुस्तानी उनकी सल्तनत की रियाया हैं। लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में अर्ज़ करें कि गरीब नवाज़ अपनी रियाया पर करम फरमाएँ और अपने रब की बारगाह में हमारे लिए दुआएं करें कि अल्लाह हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान को सलामत रखे। हज़रात, आज के दिन ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की याद मनाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए ईसाले सवाब का भी एहतमाम करना चाहिए। जिसकी जैसी हैसियत हो, मस्जिदों में आम तौर पर उनके नाम से महफ़िलें मुनक़िद की जाएं। हिंदुस्तान की गलियों में, हिंदुस्तान के घरों में ख्वाजा गरीब नवाज़ की याद मनाने के लिए नज़र व नियाज़ की जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम बुज़ुर्गों को याद करते हैं, उन्हें ईसाले सवाब करते हैं, तो उनकी तवज्जो हमारी तरफ होती है, उनकी निगाह करम हमारी तरफ होती है और इन बुज़ुर्गों की एक निगाह करम ही तो सब चीज़ है। वो मनक़बत का एक शेर अल्लाह अकबर जो मुझे इतना पसंद है और मैं तो कहता हूँ इस शेर को लिखने वाले को इल्हाम हुआ होगा। ये बहुत बड़ी बात उसने कह दी है, मेरा बिगड़ा बख्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ एक निगाह की बात है और हमारे ज़िंदगी का सवाल है। उनकी एक निगाह से हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। हज़रात, आज के दिन ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए ईसाले सवाब करें, कलमा शरीफ तिलावत करें, कुरान की दुरूद शरीफ पढ़ें और उनके लिए ईसाले सवाब करें। ख्वाजा गरीब नवाज़ के ईसाले सवाब की नीयत से किसी गरीब को खाना खिलाएं, ये भी ईसाले सवाब का एक तरीक़ा है। सर्दी का मौसम है, गरीबों को जो मजबूर हैं, लाचार हैं, जो उसके मुस्तहिक़ हैं, उनको सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े, रज़ाई, कंबल, स्वेटर वग़ैरह दें और उसका सवाब गरीब नवाज़ को ईसाल करें, तो इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ की निगाह करम हमारी तरफ होगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जब हम नज़र व नियाज़ करते हैं, आज एक साहब ने पूछा कि कोई मना करता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो सुनो, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के एहसान फरामोश हैं ये लोग। ये क्या जाने इन बुज़ुर्गों का मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इन बुज़ुर्गों का फैज़ान कैसे मिलता है। ये ईसाले सवाब करना भी बुज़ुर्गों का फैज़ान लेने का एक तरीक़ा है, बुज़ुर्गों का नूर हासिल करने का एक तरीक़ा है
کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ یہ جو خواجہ غریب نواز کی نظر و نیاز کو منع کرتے ہیں نا، ان کے بڑے ہمیشہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، اور آج بھی ضرورت پڑتی ہے تو دیتے ہیں، اور آج بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ غریب نواز سے ملتا ہے، ہم چشتی ہیں، لیکن غریب نواز کی جب عظمتوں کی بات آتی ہے تو پھر بدعت اور شرک کہنے لگتے ہیں۔ حضرات ان کی باتوں میں نہ آئیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ اللہ والوں سے ہمارے پاس تک جو اسلام آیا ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے کہ بزرگوں کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ہم بزرگوں کو یاد کریں گے، بزرگان دین ہمیں یاد کریں گے۔ خواجہ غریب نواز کی ایک نگاہ کرم ہو جائے، سبحان اللہ۔ جو اجمیر شریف گئے ہیں وہ بھی پابندی سے نمازیں ادا کریں اور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور جو نہیں پہنچے ہیں وہ بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور غریب نواز کی یاد کے لیے انہیں ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ جس کو جیسی گنجائش ہو، گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے کچھ بھی بنا لیں، کچھ بھی پکا لیں، دلیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ دلیا ہی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دلیے پر ہی فاتحہ ہوگی، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو بھی حلال چیز ہو اس پر فاتحہ ہو سکتی ہے، اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو پھر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ملتا، تو میرے بھائیو سنو، مولانا صاحب آئیں گے جبھی فاتحہ ہوگی، حافظ صاحب آئیں گے جبھی فاتحہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ فاتحہ خود کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ اسی کا نام الحمد شریف، جس کا نام سورہ فاتحہ، یہی فاتحہ ہے۔ الحمد شریف پڑھیں، قل هو اللہ شریف پڑھیں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، درود شریف پڑھیں۔ اگر قرآن کی اور صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھ لیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہوں گی، اور وہ ثواب غریب نواز کی بارگاہ میں ایصال کریں، دعا کریں۔ خالی نیت کر لیں کہ یہ جو الحمد شریف ہے، قل هو اللہ شریف ہے، کلمہ شریف ہے، یہ جو بھی کچھ ہے، ہم نیت دل میں ارادہ ہو کہ غریب نواز کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا یہ کام اچھا ہم کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب غریب نواز کو پہنچے۔ اور اگر آپ کو جانکاری ہے، کر سکتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں کہ اے اللہ، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں اپنے فضل سے معاف فرما، اور اس کا ثواب تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیش فرما۔ انشاءاللہ آپ کا ثواب پہنچ